Chakrubo, Yathero, Krakra, Ke Botrai, Kachak no Khoro, Ke Shakam Nogo, Tangibo, Doctor Hospital Tangibo, Kashaka Shuti, Kaika, no Manjaknairokni Kraya. Pararogole, Dr.Radha, Eba Shakam Bedekni, Naikol Rock, Paye, Amaroni Shep Shabrong Maya Kuda. To Paya, Maya. Eba Shumpane Krida. Getting Tangayungo, Manjaknairokni Hospital. Abohai, Bemar Manjak, Tabsu, Bangmari Bushu Bangito, Korjona, Manjakito. Aboto, Bango, Ponchas, Jonaro. Nungo Krok Shalum Gake, Jotono Lumbayo, Baria Panulumo. Norok Pila Pila, Bahaka Shamaka, Dengue, Ungo, Tam Tabohai, Costor, Soriwa. Sorry, Costomani, Lumo, Khorangni Himo, my Dejami, the Her Chakurubo, Sorikulo. Gomati tapsu zorati kebo shap shap runai kuri khuda parawa hai kai norok nugiman khana eba khaneman khana chini buku khoroksa botam sai khana reka tabuk phano government hospital ni kebo shap shap refinance kuri kho eba parawa naikol nai kuri kho chini tipras hastebo Chini borok boma haike corona Bemarni yok sugya ko tabuk bose haipana aboni bishing se chini chin de Bemarno ni bishingo eba chin tipra hasten borok ni bishingo dengue Bemar manjage one kostong lajago Thelakung parawa kenorong sung truk te butlange phunung janai tebo shaiman na chung sinimung na hane o jaga boba hai rokai chini tipra sha ni kostorok ngi tong norok choi wi nai tong di chini khorang hai lamsogo chini Khorangni takokte buk songno chini Khorangni bishingte sungnorongno phungnani bagai Thelakung kamio phaisok paikya hai corona Bemarni yagolo Thelakung kamio chini tipra hasteni Lukurok boma haike Bemar manjagai chung khnawo kamio dengue rok manjago hnai kamini Lukurok one kostongei chung o jagawo norokno phungnani bagai chung hai kamini bishingte chini takuk khoroksha no sung malaikha sung boma haike bini boma haike bo kostong kha boma haike auruk rok manjagai bo tabuk amorok no saikhna nong ka haidi norok sung tak nong no amokya sinimung na halainai amoni bepari bahaike borok kha kakani ni sinimung ki sar grade ang Kheno monokota molsom Thelakung parani kai nang dengue Bemar manjak mani bahai ke manjak kha puila theke bati rok kha sori bumti kost rok kha ma kya sai khana re kan dengue daung kha boto sai manlia to pan no lum kha lumani besakrok sakrup mani si da sakrup boy besakrok rak sawo himi maya engke oboto tausi dengue hini si tongma ba kiri na bu sijak ya kiri ya ke sijak liya ta ko engke no jeng joto lumnai no kami borok rok hai mang joto ni rugi hai bohok sawo bokrok mihimo engke bithi chawoi bo samang khaijagya action khaiya engke sutei kachak suteyo engke no oroni bokrok mihimai kraina nai tongo phan kroi abhai ke mai rok chai maya mai manam jago takba kisa joto no Thelakungo kisa kulum kesato tong kono ke Bangma hospital ke Bangma tongo hospital thangai bo bithi rumani rok sijak ya ngoi tongo tako engke jingrok batama bo sijak ya ba hai hamai thangnai hini kha kai tongo bithi roni pai jawo black ni bo jakha doctor ni bo pai ako siksa khai bo ma jakha to phaisi jeng thia phanno baksa thik thaisik lai sinamai tongo obodi bagai chini Tripura hasteni jara Abohai lumnai rok dakti hospitalo thangai siksa khaioi tongma chawo hinai ang to joto Lukurok no koi tongo hambai puila o Bemarang puro hospital thangai test rok da khaijagai nai de saiman khaje o rukungo hone puila rogoto test thango test khaina ni thangmani corona simi test khai tongo angken buni pore
jara ang hospital thangmani pore tongnai rok nong khe silen rok rujagai oro si test khlaioi hai khe si ko ekjon manjak kha manjang man yagolo koidin rok le tonga nang hospital koidin rok pore ham o bemar silen rok rujagai 2 din rok tongna nang kha o kamiwo amti rok manjang mani ebamti bemar manjang mani koijon boro rok tapsu joroti manjak tongo Obota ang si sok maya topan no krok nei krok tamong kha hinai le ang je beisamati knai tong khata kai sarkar rong nei sepsap le kunu da mangkha sakham bedek ni naikol rok phaida nok no sepsap dar kha amorong bepari sura sungka tamrok bithi rok da bak phai amorok le madaman Sarkar ni sepsap to mong si manjak ya kho obo bithi bo magna bagrai to maya topan no tawok to mademan no obo to saiman liya ta tak jora Abohai dengue hinai ke asuk prochar sajai bukurei kho sudu hospital tangke dengue ru hinai sama sesuk chikhana ko kai beleke hambai takano beleke hambai kai norok jotono khane mangkhana o tripura haste ni lukurok chini corona bemar ni yagulo tabok dengue bemar hinai phai sokpaijak manjak stongbai khamang ni maktham o kamio tebose jeng nai kha ketebo manjaknai getruk norok nomon sanamo songo je jotono chini tripura haste ni lukurok no niji no care khaiye tai yongkha ni bagoi mo yongkha ni hoitese o dengue to phai hai deba norok jotono nugui mangkha eba nok si mangkha na chung jotono niji no chini nok rogo gundarok sungui thunani bagoi norok no jotono tripura haste lukurok na ang koijao Lamsogo chini Khorangni takukte bukusong Naitukmung Mia haste hapang bedek ni Koktumawo je saklai jakha dengue bemar ni tiyei hanya hai sengtini ingke o jaga phai sok pakia Thelakung PH center ro o jaga ni bomti haike chini Tiprasa Lukurok dengue bemar ni tiyei kosto ngui tong eba hospital phai borok sakham najak tong norok nugui man khara ingka haidi hai seng tabuk chini hospital ni in-charge eba Dr. Madam no sung thai thani kok salai ni norok khnai tong di ma'am nini sinimung kisarga Anbumongka Dr.Radha Burma Thelakung PSCO posted tapsuk joratei o hospital bomsuk dengue bemar ni red busuk joratei sok pai kya tabuk jorate to 13-14 cases mane tongo jang dengue positive mangnota koita gram shoba eba para ro koita para cover khaimaro center or to 3ta sub center to tongo o PSC ni under ro gram koita to 2ta panchayat tongo ta dead case role so sok pa dengue bemar na tiye dead case ro tabuk jorate to manya ko cases to mostly severe to sok paya ko mild ni hoite moderate cases jorate phai tong khota o dengue bemar bomti ga ke phaiman chini shorirok eba chin borok ni sagrok bomti ke phai amkya saikhana di chin lukurok na tabuk dengue kulum to thampuiwar ja khangge ngo hini joto no shiwo mainly o je dengue virus jodi o gnang thampui jodi jeng kaham borok phano war ja khanggange jeng dengue kulum man jagi mano so abon bagai jeng manek tabuk jeman kamchile rok purai besak kholop jak rok kanei jeman thampui war jaya jar rok kenge nogo tui jomok jak jaga amte rok hai tonia khaiye ba tui rok je kunu mane o toni khang kabono kholoboi toni khang kangke mane dengue man jangna ne o komiota
Kai Chini borogle bolong batong ba Chin tipra sarong bisi tongo ta kai amti hai bororog je cost khai kam tang sane ro amti hai borok je dengue Bemarni yak ni bamti khe yogui mana ni o kokisa kachar ঠিক আছে কাম খাইনা তো নাংনাই বাট মেইনলি তাবুক বরক যেহেতু তাবুক ডেঙ্গি আউটব্রেক খাইনো অলমোস্ট অঙ্গই তঙ্গ যেমন বলং রগ থাংবো পুরা কামচলে চুমৈ তে ও থামপুই ওয়ারিয়া জাত বিথি অমতো রহাই ফুলই থাংকাংকে বা চাও এন্ড মোস্টলি তাবুক কি চাও থানানি বেলাই বলঙ্গ বা থামপুই এরিয়াও থাংনানি মানে থাংয়াংকে চামানি কলায়তা হামবাই ম্যাম Engkai norok khane mang khana chini o jagani khoroksa bukhuk tam hani sai khana bekana chini tiprasha ro jara bolongo kam tangnai rok bo eba nogo tongnai rok niji no care khayai kamsli rok yaktu kolok chumui je yong khawari manjagya tikhe eba chamung rok tuini bising tui rok bisi amti rok rugi rok phaimano norok jotono no angkoi jotono nogo tongoi care khaida bagi niji no o bolongo thangya oi bolongo thangma kom khayai engkai o dengue Bemarni bahake yogui mana tui norok wan sugui omor haike no norok no sung sanam sungo je nogo thupuru rogo gunda sugya uita thukbai jotor gunda sugui thuna nango chini je tipra haseni lukura Abohai no norok joyui Naitukmung Chini Khorang Haina haiseng Udaipur Killa PH Center of I shock wakya Corona Bemarni yakni kaksugya shini bishini bishingo jintripra hasen bishingo dengue Bemar henai tabuk o jaga phai shock waija chini tripra hasen Lukurok bangma Lukurok hospital o center o hayoi kosto mane eba jotono Bemar manjagui jotono gobangma nukjak tongo Lukurokni Bangmari nukjak tongo busukja gobang norok snugui man khana norok o jagani chung norok no oro phaimani o jagani mangpli phunungnani bagui bahaike je chin tiprasha Lukurok o jagao phaioi baksa ba sak najangnani phaio dengue manjagui baksa ba o jagao admit ongjak Lukurokni Bangmari bangrigi tongo tabuk truk teibo dengue manjagui norok no aboni bagai sanamu sungo je chini tiprasha rok chin tiprasha Lukurok no jotono niji tabuk aware safety khai tongna bangai awareness khai tongna ni bagai niji no bahai je o dengue Bemarni katina ni bagai tuirok nungthani eba khe yong khawar jak thani amorok ungya ni bagai norok no sung sanamu sungo je norok no o jagani mangpli sung bisingot langai truk phurungjangna norok choyoi Naitukmung Chini Khorang Haina hai sangtini Udaipur Killa PH Center of I shock wakya Corona Bemarni yakni kagya shini chini tripra hastewo chini Lukurok dengue Bemar bai manjago hni khnawi chungtini oro nainani phagya engkai sing taisha o hospital ni Dr. Tomal Deborma chini takhu khoroksa boi kok saina lainai bo bin thani sing saimanai bagai norok Naitukmung shani ni mangmuni ni introduction kisar gari Kulungka jotono ani bumungkha Dr. Tomal Deborma ang oroni Killa PH ni medical officer in charge gai sar sung je khnai mang khachin tripra hasta mono first time henai angka o dengue le bahake starting bahake saiman mo borong sago je o Bemar phaikan mo kya sai khana details acha norok khake jotono malaria to khana ka malaria thampui warmo hoite ngo dengue bo haino gesa virus bo thampui warmo hoite nongo engkai dengue normally to agi omo hai shor elaka man singu gram elaka omo hai first time sini ode Killam sayong mono first time sitini aro agi to malaria angkha but dengue omo first time ngo engkai mo rok sorok man engkha suppose tabuk ani jodi dengue jodi tongkhe virus ani sago thampui jodi phayano war phaike a thampui jodi tesa haino haite gisa borongno thangi war khai aro no hoite dengue solonai tabo dengue no keri khayo je thampui bono cheng hino Aedes mosquito female Aedes mosquito o Aedes mosquito tongmani engkhe bo tikkusung tongo tikkasajak ni stagnant clean water tongo bo omo hai engkhe normally to naikha engkhe omo hai tirok
চিনি শহর এলাকাও বেশি অমো হাই দङ গ্রাম দगा গি গरै তাंनि हिंगे शहराव चिनि एसि दङ एयार कुलार दङ फ्रिज दङ बा खुमनि टप रक दङ टी टेंकी दङ अमो हाइ जागाव टी कसावै टी कुसुं टी कसावै दङ जागाव ओ थाम्पुइ बुति टीनाय बो एरो थाम्पुइ हिंगे ताक नुकजाखा चिनि ग्राम बो आस्ते आस्ते ताक शहर बे बाक्सा नंगि दङ आस्ते आस्ते चिनि नग नग ताक पारा रग फ्रिज दङ बाक्सा बाक्सा नग एयार कुलार बो दङ प्लास ताक खुम टप रग बो खुम रकाइलायो अमो हाइं टेंटे नुकजाखा ताबो चिनि पाराव बो गतिके फाइका तो जों साइमि आबाद कोनो ना कोनो भाबे तो थाम्पुइयाव फाइनाय दा बर एरि थाम्पुइयाव हाइके डेंगु भाइरास स्प्रेड खाइ दङ हिंके चिनि किल्लाव तो अमो फार्स्ट टाइम नो फाइको अमो नागे डिटेक्टिंग एफावन बगे जों कोनो समय माने अमो हाइ सन्देह फन वान समाव फन फाइया जे डेंगु फाइनाय हिनिनाय जेफोर जों नुखा फीवर केस बारि दंखा फीवर डेंगु फीवर अंका डेंगु अंखांगे नि ताम तामने कुलुम तो तंगनाय नि कुलुमनि लगनि बखरक सामा तंमनो बुसाग्र साख्रुबनाय केबो केबोनि बा डायरिया रो खायफो नंनाय केबो केबो गोबानाय एकदम माइसेमियां थानाय अखुया माइसेमिया केबो केबो बहक साजागमनो ते जदि बेसी सिरियास केस रगो अंखे तामंने निनि ब्लिडिंग अंगि मानो ब्लिडिंग अंगानो मगते निनि बुकुंति थि फाइमानो बुहुक्ति थि फाइमानो बा निनि स्किनो रेश फाइमानो जों फेरा रको आफ्रंमा हाय रेश हम हाय कसा कसा के पाइमानो बा नों बिसिंगो ब्लिडिंग अंगे थि कसम रो खिमानो तांनि हिंगे चिनो डेंगु भाइरास चिनि थैनो नष्ट खालाय रियो दो जे कारणे थै नष्ट खालाय रिखाय बो उलो रगो तामं चिनि बीपी बो लोंग थांगो बीपी लोंग थांगांखाय आफुतो नो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सारानि ते कोनो उपाय करे ते कैसांखो डेंगु भाइरास नि तो नि स्पेसिफिक कोनो ट्रीटमेंट बो करे चिनि मेलेरिया नि जेमन मेलेरिया मानजाखाय ओ बिथि साखाय सुदिन साखा हामथांगो अमो हाय डेंगु नि किन्तु कोनो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करे बनो रोगिनि सिम्पटम्स तो नायै जों रोगिनि जे कंडिशन नायै आफु सेय मतेके ट्रीटमेंट खायो बनो त्रिपुरा हास्टेव जे बो जागा जागा ताबुक डेंगु बेमार मानजाक दं अमो किसे साइखरार दे ताबुक चिनि अरो किल्लानि कक साना थांगाय चिनि किल्लाव जतन बेसि माखाय ताबुक युबी नगर आबोनि परे युबी नगर एडिसी विलेज आरो बिसिं साइमरवा रगो बिसिं दं आरो पारानि बिसिं दंखाय आबोनि परे चिनि किल्ला एडिसी विलेज नि गोबां जागाव जेमन बाइचांबारि निनि वारं अरो रगो मानजागि दं गोबांखाय आबोनि परे चिनि दार्जिलिंगबो मानजाखा उत्तर बर्मराव मानजाखा आबोनि परे मानजाखा चिनि ते नुवाबारियाव कयेकटा मानजाखा मैक्सिमाम केस चिनि युबी नगर किल्ला विलेज ते उत्तर बर्मरा दार्जिलिंग ते चिनि आनि एरिया क्लायो आबो एक्चुअली 18 बुलानि बीएससी नांदरक लायो हाइफोन आरो पेशेंट जतन चिनि यांग फायो गानां माबागे आबो खा तुलसीराम पारा हिनोबनो कासिगां एडिसी विलेज नांदरक लायो आरो बकबांमा केस मानजाखा सार ओ हॉस्पिटल ले कयजन बरक ताव बुसक लुकुरक फाइका बनि रेड साइखना डेंगु नि रेड आबो तो चिनिरो एट प्रेजेंट 12 जन एडमिटेड दंगो डेंगु बोलते जों बरनो कन्फर्म थिनि डेंगु साया को जों स्क्रिनिंग टेस्ट जों जेटा जों एन्टिजेन टेस्ट खायका किट बाय आरो पॉजिटिव मानजा खबरो जों तिनि बंनि थ्री कलेक्ट खायने बरनो टेस्टा एजेंसी रहका जों लैब कन्फर्मेशन नि बगे अनेक समय फल्स पॉजिटिव फनो रिमानो अबन ओ फिगर रनो नुगे माने जों आसक किरी थाना को गया अब एग्जैक्ट फिगर या अब कम बेस अंगी मानो जैसे ता पॉजिटिव फाइका अब स्क्रीनिंग टेस्ट से पॉजिटिव फाइ माने फर्स्ट जों जेफोर स्क्रीनिंग फाइका जों तो जतनि थि तो कलेक्ट खाइने जों गहरमै एजेंसी अबन बगे जों किट बे टेस्ट खायो किटो पॉजिटिव मानजाखा आबन परे जारा पॉजिटिव मानजा बरन थिनो जों एजेंसी नि लेबर होना नांगो फॉर लैब कन्फर्मेशन ता आफ्रोंगे जों लैब कन्फर्म केस ऑफ डेंगू हिनमान खाता ओ टेस्ट खाइजां माने जे त्रिपुरा हास्टेव न दा माने मान एबा बाइरे रग होना नांला टेस्ट खाइजां माने बाहायके ताबुक चिनि अरो न फेसिलिटी दंगो चिनि अरो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बो खलाइमानो एजीएमसी बो खलाइमानो जदि कुलुम 5 दिन नि बिसि जदि खांखाय जों डिस्ट्रिक्ट न खलाइमानो आफ्रो जों एंटीबॉडी टेस्ट खायो डिस्ट्रिक्ट न खलाइमानो एंखाय जदि 5 दिन नि कम जदि कुलुम सपोज नि 2 दिन नि कुलुम 3 दिन नि कुलुम ओम हायंगे जों सैंपल न एजीएमसी रो होना नांगो एकमात्र एजीएमसी सिमी टेस्टिंग एज रोगले बो एज सिमी ओ डेंगु बेमार फाइ एबा चराय रोगले खाबो जे जतो एज ग्रुप न ओमो मानजाखा स्पेशली नि मानजाखा मिडल एज ग्रुप जे नि 18 टू 30 एज बेसी मानजाखा 30 टू 40 बो तंगोने केस माने ओ मिड एज न मिडल एज न बेसी तंग 20 टू 40 बेसी तंग किंतु पेडियाट्रिक एज ने चरायबो मानजाखा सिनिरो नो डेट केस रोग हाय क्या माने कोनो डेट केस ताबो जरल फायाको एक दुटा केस किसा सीरियस तमन समन डिस्ट्रिक्ट रेफर फाया आसन तेला अंका कोइटा ग्राम सभा जे कवर खाय ओ पीएचसी सेंटर चिनियाबो 10 टा एडीसी विलेज कवर खाय एको चिनोर मैप माने खाने 10 टा एडीसी विलेज कवर खाय
ke tabuk chini tasung to chung khane mang kha je chin tripura haste omano first time omo like wana mani kokda eba relax khaimano je chin tripura haste lukuro o bemarno ti bahai কোনো সানা থাঙ্কে মানে ওয়ানানো তো নাঙ্গু ওয়ানা ইয়াংকে जों চিনি সতর্ক হংলাক जों অমনো কাটিনাবগি जों স্টেপস নাগলা কিরিনা নিংকে কিরিও কোনো প্যানিক খেনা নাঙ্গা এমনবো কোনো আছে এমন কোনো সিচুয়েশন নাঙ্গিয়া হো যে কিরিনানি তবে जों সতর্ক হংনা নাংনাই जों সচেতন হংনা নাংনাই আবো সচেতন হংনা থাঙ্গে जों তাম খাইনা নাংনাই প্রথম কাম চিনি নগনি চারপাশ जों নাইনা নাংনাই কোনো জায়গা दै জমা দাং তং তাক তো পারারগো ট্যাঙ্কি বো ট্যাঙ্কি খ্লাইলাयो আর ট্যাঙ্কিও বো অমহাই थाम्फैबो दैथि लांखानाय अनेक दिन इउज खायसे टेंकि खालि दङ बा जों तिन पारानि खिथायरावबो नायखांखो दै जमाखै तनि देव कायसा अमहाय कन्टेनार तिन पाराव फ्रिज बो दङ ताबो फ्रिज तलाव दै जमांगो बरफनि दै गलि थांखाय तला जमांगो नोंखा बरफनबो रेगुलार क्लीन मा खायनाय दै कोनो जागा जमाखै जों आसरिन तनि मांगला प्लास डगनि चार पासो जों टायार रक दतङ मानायनाय नारिकानि मालाबो दङ अमतिरगो दै जमियो ओंखा अमहाय रक दा जमां दं दै मानायनाय जदि जमांखाय जों उनाव मा खिबनाय सिगां साफ सुथ्राखे मा तंनाय सेकेंड दंखा ओ थाम्फै तो सालवारो के तामं चिनि बरफ मैक्सिमाम न सालो न सामं टांगिसाओ राबार बागान रगो थांगो आफु साक खालिके थांगियावै ताम खलायना नांनाय जों कामस्लि याकते कलक सुं थाना नांनाय लं पेन्ट कानि थाना नांनाय मांखाय मुजा बा शु जेखुनु किछु काय थाना नांनाय माने जों बडि पार्ट न जतटुकु मानो जों खलबि तने बने एक्सपोज खलाया ते मांखाय जों जदि एफर्ट खलायमांखाय जों अमहाय मस्किटो रिपेलेंट क्रीम मानो बाजारो बा अइनमेन्ट मानो अमतिरफोरनो जों फुलि इउज खालामोन ए नग रगो जों सब समय थुनाफ्रु थामो गुन्दा संगि थुनाय बा जों थाम्बुरो बांखां थाम्बु बिथिफोन सकनाय ते कायसांखा लास्ट दंखा जे अमहाय चिनि तोरा फैतबो जों खायगा फगिं स्प्रेइं अबरक जों चिनि तोरा फैतो जेसे मानसा जों खलायगा आ बसारका जों कयेकटा पाँचटा अमहाय पुख्रि हाय बा जे जायगा दै जमि दंमाने अमहाय जागाव जों चिनि पिए चिनि तोरा फैतबो आ और जेउ थाम्पुइनो चानाय अमहाय आ जों फियोगे दिखाव तेगशाको अमो जे पारावो द बिसि उंकुक ना टाउन बियां बिसि उंकुक डेंगु तो नर्मेली टाउन नंगो टाउन एरिया न किन्तु ताबुक तो नुक जाखा जे बो पाराव बहाबि पाराव बम हाइं टंखा अन बगना पाराव के किछ चैलेंजिंग टास्क नबनो कंट्रोल खेनानि कारण टाउन तो जों फगिं खायपन थाम्पुइ बुथार मनो वो कैसा गलि बिसेंगा नक गाना खे दंगो किन्तु पाराम साइडको नायखे नक कैसा हाकसाल yang अनेक डिस्टेंस दङ प्लास खुला जागा नों फगिं खायबो बियां नाय थाम्फै तो yang खार थानाय खुला जागा जेहेतु अन बे कैसा चैलेंजिंग टास्क दा मैक्सिमाम नुक जाखरो जे पजिटिव मानजानायरक बरक मैक्सिमाम राबार बागान रगो सामं थांगिसाव के राबार बागान नों थांगै नों बुसक जागा स्प्रे खायमाने बुसक जागा फगिं खायमाने बा प्रेक्टिकली पसिबल तो जों जतटुकु मानो जों खलाय दङ नक नेचार पास रो प्लास जों माइकिं रगो खायरि तनियो पब्लिक ने एबार फै दङ सिचुएशन ने अन बे नरगनो बकने चिनि मीडिया बंधुरनो जाते अमो किचन एवारनेस खायदि पब्लिक नि बिसिंगबो नरगो साख्लायदि जों बुचिन तरफ फैदे खाय दङ तो स्वास्थ्य डॉक्टर सिमी म साइचों जों चेष्टा खायमा माया जों जतनो मिलिबेना कोनो मा कासले आं विभिन्न पाराव बमनति मीटिंग खायगा सालायका पारानि बररो बे कक्सा इंटरेक्शन खायगा डेली खाय दङ तिनिबो थां खायगा खानाबो थानाय डेली थानाय किन्तु आंनि द्वारा तो जत विलेज काबा खायनो सम्भव गैया प्लास जों आसारनो मा फुटबल जों खबर हर दङ दा मीडिया रगो उनाव केसा हाइलाइट खायगो सिचुएशन थाखायो जों कोनो कंट्रोल खायमाना symptom क्या साइखना दे डेंगु नि symptoms तो baksa ni symptoms grief nongo atypical symptoms bongo asymptomatic khai bongo but maximum noni ni fever tongnai bini bokrok samani tongnai busak saprubani tongnai kebo ni kebanai kebo diarrhea hai bongnai kongre kusuma rokhe kom nongo ma hai dengue ni symptoms so onkhaini ni jodi o mairok saimi ango shori durbol feeling nai plus ni baksa case ho nintamung mo hai bleeding rokni mano जों मा केस बमांखा बुकुंति थि फैगा बुहुकति थि फैयो बा खि कसम खिउ माने मनि ब्लिडिं नंगो बिसिंगो ओंखा अमो हाय जदि सिम्पटम्स संखाय इमिडिएटली आं सानाय जे सानफोनो जदि नों सिम्पटम्स नुजाखौ हस्पिटाल फायदि टेस्ट खायदि ट्रिटमेंट समय तंसानि नादि कारण ओ डेंगु जे ओ बेमारनि बनिबो फेज दङ बिनि तीनटा फेज दङ प्रथम फेज बिनि फेब्राइल फेज जेफ्रु कुलुम फायो सेकेंड फायो जेफ्रु बिनि कुलुम हामै कयेकदिन हामै तेसा बमो हायिं फायोने सिम्पटम्स फोनो फायोने आफ्रो उनखाजो तेन क्रिटिकल फेज आफ्रो बजदि बो ट्रिटमेंट माय आंखाय ट्रिटमेंट नि आवताव जदि खलाय आंखाय बो थिना फोन दङ अमा हायदा अबो नाव एमन कुनिया जे आं लुमि तंखायनि नग आसुक तंनाया नोंनि चिकित्सकनि परामर्श ना फैदि कोनो नायो आइदार एडमिशन खायने बो नग नों जदि तंनाम संग नग नाय फोनो तो फोन कन्स्टेंट मनिटरिंग तंना नांनाय कोनो सिम्पटम्स संखाय इमिडिएटली नोंनि नियरेस्ट हस्पिटाल थांगै नोंहा हाय इनफर्म खालाम
Protection kok sar amo dengue bemar mancha khaka bomti hai je bithi rok roja eba buti hai bithi rok na hana nang বিথি তো বনি কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট করে ম্যালেরিয়া নি যেমন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দङ ম্যালেরিয়া আমতি মানজাखे ওসে দিন বিথি সানে অম হাই ডেঙ্গু নি কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট করে রোগীনি হেলথ কন্ডিশন নাयै जों बिनि सिम्पटम्स नायै बिथि रिउ प्लास ओरे मेन एखाने आईवी फ्लुइड माने चिनि सेलाइन रोग दिमाने जों कारण नि तामो फतो डेंगू नि भाइरास तो थिनो नष्ट खलाय केंके तामने नि बीपी फल दङ अनेक समय बीपी फल दंनाय हायेंनाय आफ्रो जों जदि आईवी फ्लुइड जदि रियांखाय नों एकदम शक थांबाने डेंगू शक सिंड्रोम जेरानो हिनो मेनलि ट्रिटमेन्ट एखे बनो रोगिनि कन्डिशन नायै प्लास बिनि सिम्पटम्स नायै अमहायता ते तिरक गोबांखाय नोंना नंनाय कोनो जुस टुस मांखाय ते जदि कोनो डाइट नि जदि साखाय माने क्लिनिकल एविडेंस तासो करि बाट कोकिया हिन सामानिस कोकिया त जत नगन मानथगो बनबो साइमानो अम्बो माने उपकार न जों जतुदो साइमानो क्लिनिकल लिबनो कोनो उंखाया बाट साउ उमतिफोर डेंगुफोर साउ माने प्लेटलेट कम दखनो हेबारि मारो कोकिया रक साइमानो उमतिफोर जों काम मासाने कोकिया हिन्दी नि आमला हिन्दी जे कोनो जेरासिन इम्युनिटी न बुस्ट खायो अम हाइचिनि फल फक्लारो काहाम के मासानाय दै गोबां के मानंनाय गे अमति रोगी रक मानजा खाय कयदिन रखाय रिकवर रिकवर नर्माली जदि कोनो कम्प्लिकेशन नंगे आंखे तो 7 दिन रगत रिकवर रि फेज अफ फाइपायो बाक्सानि रिकवर खायनाय नेबो तो एक जननि ऊपर डिपेंड खायो बरनि ऊपर केबो 2 वीक्स उनि बिसिन रिकवर खायफायनाय केबो तेगिसा समय नामनो बा केबो सेकां रिकवर खायनाय जदि कोनो कम्प्लिकेशन नंगे आंखे ता चिन्त्रिप्रा हास्टेने लुकुरक त चिन्त्रिप्रा सारो अनेक काम तंग बोलंग काम तंग चाना नांगो एबा राबा रक राना नांगो आमति खायका मा समासाया क ओ डेंगु नि याक नि काटिना बांगै बाहाय के ताम खायना नांगो किसा कक चादि आबुनान सागा कारण डेंगु तो थाम्पुय सालो न बारो सालो बारो अंखे जों तो सामंग थाना नांगो राबा रानाय दंग बोलंग काम खाने दंग बरन आं सानाय नर याकते कलक कामसलि जतुरुकु मानो चिनि बडी पार्ट न जों कवर खाय थानाय जों याकते कलक कामसलि चुमुय तला बस जों लं पेन न काननाय मां थांखे मुजा जुताबो गाय थानाय जों खालि जों तो आगि दुगु चिनि बर रक तो सामंग तांना थांगे जों अंको साखालि रकबं सामंग थांगो बा हाफात रक कामसलि चुमुय सामंग थांगा जागा सानाय याकते कलक चुमदिन र याकते सामंग जेफ्रो थानाय याकते कलक चुमदि तला बल जतुरुकु मानो बडी पार्ट एक्सपोज खालायदि हम हायके तमु खांदगो दासो वारके सिजाक थांगोबा मु खांदगा सो वारमे थांगो याक तो जों सब काम एक्टिभ तो मेन के वारनि अम हाय तत्रारगो जतुरु मानो जों फुल स्लिप टी शर्ट चुमिबो बटन दङ थेपाय तनिनानि अम हायता माने मेन जों थाम्पु वारजा माने हायता काटिमा तंनाय सारनो बेलायका हामबाय नोंसोंनो जरा रमानि बागै ओमफ्राय नरक दुगु खनाय मा खाना चिनि शार्ट ताम साइ खना रेका चिनि त्रिपुरा हास्टेव डेंगु बेमार अनेक किसा वान आमा सिनसा नकलायो साइ है क्यांके चिनि त्रिपुरा हास्टेव अमन फर्स्ट टाइम ताउ डेंगु बेमार मानजाक मानि आं कयना मुसुङो जे चिनि त्रिपुरा हास्टेव लुकुरक न जतन निजे अवेयरनेस के तंगनानि बागै डेंगु बेमार मानजागेनि बागै मजार कावुइ एबा शार्ट को फुल स्लीव रक चुमुइ काहाम के निजिनो सेफ्टी खाय तंगनानि बागै डेंगु बेमार मानजाखांके कष्ट अनेक कष्ट नाय नरक एबा आमति का हाई फील तंखांके नरक गाना गेनि पीएच सेंटर रक थाङै चेक खायजागै नायदि अमन साना मुसुङो नरक चायवै नाय तंगरि चिनि खरां